नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। कोटी ओडियार मौड़मणि श्री जगन्नाथंकर चरणार बिंदरे ए अधमर साष्टांग प्रणिपात। आपण माने आज जो ये मंदिर देखुचंती एटा होची जगन्नाथंकर अस्थायी मंदिर। आपण ये साइड रे यार पार्श्व रे जो मंदिर भव्य मंदिर गढ़ी उठुची पारलार समस्त श्रद्धालु भक्तंकर श्रम एवं अर्थदान रे एटा गढ़ी उठुची। आपण जदि जानिबे आपण जदि यार वृत्तांत शुणिबे पूरा हिस्ट्री शुणिबे सेथरु निश्चित भाव रे जानि परिबे एटा भगवानंकर विधि निर्देश रे ही सबु काम होउची। तो भगवानंकर सेही स्वप्नादेश रे बहु श्रद्धालु आसी एठी जोड़ी होइचंती। आज बहु श्रद्धालु मध्यरु आम सांगरे जोड़ी होइचंती श्रीजुक्त त्रिपति पात्र। से जेतळे ए कामर शुभारंभ होउथला से निजर वृत्तिगत परिचय दे प्रथमे ए कार्य रे जड़ित होबा को चेष्टा कले। से वृत्ति रे जणे इंजीनियर से तांकर जहाँ भी स्किल्स थिला तांकर जहाँ भी अभिज्ञता थिला से अभिज्ञता रु से किछि ना किछि जगन्नाथंग पई करि परिबे बोली से आगभर हेइचंती। आउ आजी पर्यंत अजावत से प्रत्येक क्षेत्र रे प्रत्येक कथारे निजको निजे जड़ित करने को चेष्टा करचंती। आसंतु ये जगन्नाथ मंदिर विषय रे सबु जानिबा तांको ठारू तांकरी मुहरु। सर जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। सर आमर ये जो ओडिया मानकर पारलार ये चालर मेरी खुंट जगन्नाथ तांकर मंदिर जो गढ़ी हो पारिथिला तापर किछि गोटे तार गोटे इतिहास रही सेतळे केतळे किछि घात प्रतिघात सहीची आपण किमिति आसिकी जोड़ी हेले आउ ए मंदिर विषय रे मंदिरर प्रोग्रेस किमिति चलची से विषय रे हमहु टिके जणेबे सर। जय जगन्नाथ। ये आम पारलार जगन्नाथ मंदिर बहुत पुरातन मंदिर और लोक कथा अनुजाई पुरी जगन्नाथ मंदिर परे पागलार जगन्नाथ मंदिर पागलार जगन्नाथंकर रथयात्रा होची ओडिशा रे द्वितीयतम प्रसिद्ध मंदिर और रथयात्रा और भगवान जगन्नाथंकर आशीर्वाद रे आम सेवा दल तरफ जगन्नाथंकर आशीर्वाद नहीं आमे भक्तवृंद गोटे सेवा दल नाम कमिटी गठन करी आमर चेष्टा जेतिकी पारुतु भगवान आशीर्वाद नहीं कि काम करी चलीचु। विगत 3 वर्ष धरी आमे श्रृंखलित भाव में निष्कलंक निष्पटक भाव में जगन्नाथ सेवा करी कामटी को आगु को नौचु। जगन्नाथ आशीर्वाद जेते दिन पर्यंत आम कमिटी आम उपरे थिबो आमे जगन्नाथंगर खंबारी भावी यही कामटी को आगु को नबु आउ आमर शेष प्राण बिंदु थिबा पर्यंत जेमिति नीलचक्र ठाकु नीलचक्र देखिबु सेतिकी आमर जगन्नाथंग पाखरे प्रार्थना आउ यही कामटी को आमे श्रृंखलित भाव में नहीं आगु को बढ़ी चलू बोली आमर बहुत आशा। निश्चित भाव में सर जगन्नाथंकर बरद हस्त आम उपरे समस्तंक उपरे रहिछि। मु भाबांकुर पत्रिका पढ़िला समय रे आपणकर हिस्ट्रीटा पढ़ी आपणकर लेखटा पढ़ी सेथरे आपण लिखिथिले आपणको भी गोटे स्वप्नादेश हेतिला सेही तांकर आदेश आउ तांकर निर्देश ही मो तांका आशीर्वाद ही काम करूछि। जो काम आमे भाविबा जे करि परिबानी किंतु तांका आशीर्वाद नहीं कि से काम करि पारुतु। एते बड़ बड़ पत्थर 2-2टा क्रेन लगी कि 16 चकिया ट्रक रे पत्थर आनी कि स्थापन करी पत्थर खोजिबाठू आरंभ करी पत्थर संग्रह करी ताकू स्थापन करिया पर्यंत तांको आशीर्वाद बिना किछि भी होई परिवनी। आउ एते बड़ काम अति सुचारू रूपे अति सुरुखुरु रे कौनसी बाधा विघ्न न थाणु आज पर्यंत करि चलीचु आउ भविष्य करी बोली आमे बहुत आशावादी अच्छु। आमे तांकर छोट खंबारी मो गोटे छोट खंबारी कमिटी भितर मु जेती पारु पर्यंत मोर गोटे मानव हिसाब रे जेतिकी मु तांकर सेवा करि परिबी सही दृष्टि को नहीं सही लक्ष्य को नहीं मु आगे चली आउ पथरे
शेष पर्यंत रही पारिबी और तांकर आशीर्वाद पाई पारि बोली मोर गोटे मनस्कामना अच्छी और सेतिकी मते भगवान आशीर्वाद करियो बोली तांको पाखरे मोर तांकर चरण रे मोर विनम्र प्रार्थना। सर या पूर्वरु ए मंदिर पूर्वरु एठी गोटे झिकर घर रे मंदिरटे प्रतिष्ठा हेतिला सेठी दारुमूर्ति पूजा पाउथिले सेटा को केमिति भंगा गला कोन पई भंगा गला से विषय रे किछि कहिबे कि जो मंदिर थिला सेटा बहुत पुरातन थिला प्राय 200-300 वर्षर पुराना मंदिर सेटा पूरा भग्न अवस्था को आसी जाइथिला सेते पई हम पाला महाराज चिंता कले जे आमे भगवान को गोटे भव्य मंदिर रे स्थापन करबा आउ सी चेष्टा रे पूरा समस्त को नहीं समस्त भक्तवृंद आउ पालावासी को नहीं से बहुत चिंता करी मंदिर रो स्केच मैप प्लान सब बनै कि से मंदिर को भांगी थिले एवं अस्थायी मंदिर को जगन्नाथ को नहीं आसते से दिन ठू जगन्नाथ ये अस्थायी मंदिर रे पूजा पाउछन्ति आउ मंदिर काम आरंभ होइछि आ मंदिर काम धीरे धीरे चली मंदिर तो बहुत आमर जो दादांकर आशा थिला जे गोटे पत्थर मंदिर भव्य पत्थर मंदिर तैयारी करी से अनुसार 30 फुटर निय खोला होता 30 फुट रु पूरा पत्थर आउ बाली सीमेंट रे भर्ती करी आनिया बहुत चेष्टा करा तौल को प्राय 30 फुट ऊपर को प्राय बर्तमान 10 फुट। सर मझीरे जो सेठी गात होगी पानी भी जमुला सेटा सेतले 30 फुट खोला ही सारथिला सेतल को प्राय 30 फुट खोला होता। अच्छा से जिनसटा को आमे खाली ड्रेसिंग करके अच्छा सफा करके अच्छा से जिनसटा को पूरा लेवल करके सेठू काम आरंभ करिथलु। अच्छा आउ आज पर्यंत प्राय 10 फुट फाउंडेशन पूरा ग्राउंड लेवल ऊपर सरिलानी। अच्छा आउ भगवान जो पिष्ट काम चली आगे चली आगामी 2-3 मास भितर पिष्ट काम सरीजी बोली आमर आशा अच्छी। पिष्ट काम पर कांथ काम आरंभ हम कांथ काम आरंभ होला परे अति कम रे 3-4 वर्ष भितर मंदिर टी समाप्त हब बोली समस्ते भक्त माने आशावादी अछंती। आउ समस्त पालावासी ये समस्त भक्तर ये जो भावर श्रीक्षेत्र ताकू जेमिति हेले करिया पई समस्ते दृढ़ परिकर आउ समस्त भक्त वृंदर जो कष्टार्जित धनरु ढालबुआ धनरु नहीं कि ये मंदिर काम चली आउ ये मंदिर समस्त कमिटी गण जी जा कार्य निष्कलंक भाव काम करी आग को नौचंती आउ भगवान आशीर्वाद निश्चय रही मंदिर आमर जीवन थिला भितर निश्चय सारू बोली आमे दृढ़ परिकर एथिपाई जगन्नाथ पाखरे आमर निहाती ऋणी। सर ए कथा गुड़ाक आपण जहाँ कहले केतिकी फुट कौन अच्छी चलतु गोटे परिक्रमा करिकी मंदिर परिक्रमा करिकी से विषय रे से ज्ञान नेबा। जय जगन्नाथ। सर चलतु ये मंदिर ये परिक्रमा करी आपण आमको सब बुझे देबे कौन हेतिला कौन नहीं एठी मु एबे देखिया को पाउछि एठी गोटे स्नान मंडप एटा उन्नतन करा जाय पूजा करा जाय सेतिरे प्रथम वर्ष ही भगवान जगन्नाथंगर स्नान वेदी उपरे स्नान पूर्णिमा संपूर्ण करा जायतिला। टिके स्नान मंडप देखे देबे। हाँ सर एठी मु मंदिर रा फाउंडेशन टी देखि पाउछि फाउंडेशन टी केती पर्यंत खोला है सर भूमि लेवल रो भूमि पतन रो प्राय 30 फुट अच्छा तळ को गात खोला ही अच्छा सेठू काम आरंभ होईची। अच्छा एठू देखंतु भूमि लेवल रो एठू 30 फुट तळ को अछि। अच्छा आ एठू जा 8 फुट रही हमर टोटल फाउंडेशन 38 फुट आउ वर्तमान 5 फुट 5 इंच रो पिष्ट काम चली। अच्छा
ପ୍ରାୟ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ସରିଲାନି ଆଉ ଅଧା ଭାଗ ରହିଛି। ହଁ ସାର୍ ହଁ ସାର୍ ଏଇ 3-4 ମାସ ଭିତରେ ହଁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଷ୍ଠଟି ହଁ ହୋଇଯିବ। ହଁ। ତାପରେ ଆମର କାନ୍ଥ କାମ ଆରମ୍ଭ। ସାର୍ ୟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରସ୍ଥ କେତିକି ଅଛି? ଆମର ମନ୍ଦିରର ଟା ଅଛି 65 ଫୁଟକୁ ହଁ 65 ଫୁଟ ଓସାର ହଁ ହଁ ଆଉ 110 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା। ଆଚ୍ଛା ଆମର ଯୋଉ ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ହଁ 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 ଯୋଉ ପ୍ଲାନ କରାହେଇଥିଲା ହୁଁ ହୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନଟି ହେଇଛି। ହୁଁ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ହବ ହଁ ହଁ ମନ୍ଦିରର ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ରହିବ ସେଇଟା ପ୍ରାୟ 21 ଫୁଟକୁ 21 ଫୁଟ ରହିବ। ହଁ 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 ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ହଁ ହଁ ସେଟା ରହିବ 25 ଫୁଟକୁ 25 ଫୁଟ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଆମର 22 ପାହାଚ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଅଛି ଯେ 22 ପାହାଚ ହଁ। କରିବା। ପଥର କଟା ମେସିନ୍ ତ ୟା ବିଷୟରେ କଣ ପାଇଁ କିଣା ଯାଉଛି, କଣ ପାଇଁ ଏଟାକୁ ଅଣା ହେଲା, ପଥର ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଅଛି କି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ କି ସାର୍? ପଥର ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପଥର ଅଛି। ହଁ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ନୟାଗଡ଼ ହଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ଟିକେ କାମ ସ୍ଲୋ ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ ପଥର କଟା ମେସିନ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଯୋଉଟା କି ଉଭୟ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ପଥର ଏବଂ ବଉଳମାଳକୁ କାଟି ପାରିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ହଁ ହଁ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମେସିନ୍ ଆଣିଛୁ। ହଁ 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 ଆଉ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏଟାକୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହବ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ମନ୍ଦିର କାମ ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ପଥର କଟା ମହାରଣା ମାନେ ବି ଆସି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆମର ଏ ପଥର ଗୁଡାକ କୋଉଠୁ ସଂଗ୍ରହ ହଉଛି? ଆମର ପଥର ସଂଗ୍ରହ ହଉଛି ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ କିଛି ପଥର ଅଣା ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଇଚ୍ଛାପୁର ପାଖରେ କାଞ୍ଚିଲି ପାଖରୁ ଆଚ୍ଛା କିଛି ପଥର ଅଣା ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆମର ଗୁମା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଥର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାରେ ହଁ ହଁ ସବୁ ଜାଗାରୁ କିଛି କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରି ଅଣା ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗରେ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି। ସାର୍ ଏତେ ଯୋଉ ବଢିଆ ଇଏ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ୟାର ନକ୍ସା ବିଷୟରେ କିଏ କହିପାରିବେ କି? ନକ୍ସା ବିଷୟରେ ହଁ ବହୁତ ପରିକଳ୍ପନା କରାହେଇଥିଲା। ହଁ ହଁ ଆମର ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ହଁ ହଁ ଯିଏ ଆମର ଥିଲେ ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡା ବ୍ଲାକ୍ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କରିବି ବୋଲି ଯେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଇ, ହଁ ସାର୍ ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ଆଉ ସେ ଏଇ ଉପରେ ହୁଁ ଡିଜାଇନ ଉପରେ ଆଉ ହୁଁ କେମିତି କଣ ହବ ହୁଁ ସେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଯୋଗେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଛୁ। ତାପରେ ଆମର ଯିଏ ଥିଲେ ରଥ ସାର୍ ଆମର ଏଠର ପାଳାଖଣ୍ଡର ପୁତ୍ର, ହଁ ହଁ ଯିଏ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ହଁ ହଁ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ହଁ ହଁ ସେ ଗୋଟେ ମୁଖିଆ ଥିଲେ। ହଁ ସାର୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ସମୟରେ ହିଁ ହଁ ହଁ ଏ ସବୁର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା। ହଁ 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 ଆମର ପିଷ୍ଟ ଆମ ହଁ ମନ୍ଦିରର ଡିଜାଇନ ହଁ ହଁ ଆଉ କେମିତି କଣ ରହିବ, କେତେ ସାଇଜ ରହିବ, କେତେ ଗଭୀର ରହିବ, ହଁ ହଁ କଣ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପିରିୟଡରେ ସବୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ସେଇ କେହି ନୁହନ୍ତି ଆମର ରାଜୋଟ ସାହିର ହୁଁ ଏଇ ପାଳାଖଣ୍ଡର ବରପୁତ୍ର। ହଁ ହଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଦେଶ ଆଡଭାଇସ ଥିଲା ହଁ ସାର୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପରିକଳ୍ପନା ଥିଲା, ହଁ ହଁ ସେଇ ପରିକଳ୍ପନାକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଜି ଆଗେଇ ଚାଲିଛୁ। ହଁ ସାର୍ ଆମେ ଯୋଉ ଏଇ ଜାଗା ଠିଆ ହେଇଛେ, ଏ ଜାଗାଟା କଣ ରତ୍ନସିଂହାସନ ଏଇ ଉପରେ ରହିବ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ୟାର ଚଉଡାଟା ଯୋଉ ଅଛି ସେଟା କେତେ ଚଉଡା ସାର୍? କାନ୍ଥର ଚଉଡା ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଆମେ ତ ରହିବା ହଁ ମାଟି ମଣ୍ଡପ ହଁ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ରହିବ 25 ଫୁଟକୁ 25 ଫୁଟ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ମନ୍ଦିର ତ ରହିବ, କାନ୍ଥ ତ ହଁ ରହିବ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ 9 ଫୁଟ କାନ୍ଥ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା 9 ଫୁଟରୁ 10 ଫୁଟ କାନ୍ଥ ଆଚ୍ଛା ରହିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉପରକୁ ଗଲା ପରେ ହଁ ସୁରୁ ହବ। ସେ ତ ହଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହଁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ଆଗର ଯୋଉ ଆମର ଶିଳ୍ପୀ ମାନେ ହୁଁ କରି ଯାଇଥିବା ଆଉ ଆମର ରଥଟାଣର ଯୋଉ ପ୍ଲାନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ କାମ ହଉଛି। ହଁ ହଁ ସାର୍ ମୋର ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା କି ଆମେ ଯୋଉ ଏତେ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରୁଛେ, ୟାର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କେତେ ଅଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଅଟକଳ ହୋଇଛି ପ୍ରାୟ 25ରୁ 30 କୋଟି ଭିତରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପିଷ୍ଟ ସରିଯିବା ଆମର ଯେତିକି ପଇସା ହୁଁ
ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଛି ସେତିକି ପଇସାରେ କରିଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କାନ୍ଥ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ଆଚ୍ଛା ଯେହେତୁ ଇଏ 5 ବର୍ଷ ଲାଗିବ, ଆଚ୍ଛା 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆଚ୍ଛା ଦାନ ସୂତ୍ରରେ ଯାହା ଆସିବ ଆଚ୍ଛା ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆଚ୍ଛା। କରିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶାବାଦୀ। ଆପଣ ତ ଶୁଣିଲେ ଏ ମନ୍ଦିରର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କେତେ ଅଛି, ଗୋଟେ 25 to 30 crores rupees ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନରେ ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସହଭାଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆମର ଗୋଟେ QR କୋଡ୍ ବି ରହିଛି। QR କୋଡ୍ଟି ଭାଇ ଆଟାଚ୍ କରିଦେବେ। ସେଇଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ଅର୍ଥଦାନ କରି କିମ୍ବା ଶ୍ରମଦାନ ବି ଯଦି ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଏଠିକି ଆସିକି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଆସିକି ଆପଣ ଶ୍ରମଦାନ ବି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଅର୍ଥଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, QR କୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଅର୍ଥଦାନ ବି କରିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।